हरे कृष्णा। आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबदरे आलोचना करिथाए। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन को सरस सुंदर करि परिबे बा जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजको केमिति संपूर्ण भावरे परिवर्तन रूप रे देखि परिबे ताहारी बाबदरे आलोचना करिथाए। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिया पई चाहउछथि ताले निहाती भावरे आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भावरे जणेबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को अनुसरण करिकि निज जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिया पई प्रयास करिसंती, सेति पई धन्यवाद। तो पुणी मु एक नुवा वीडियो नै कि आपण मानको सम्मुखरे उपस्थित हेइ परिछि, सेति पई परम पिता परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मु आज आपण मानको गोटे पानी रो टेक्निक बा पानी रो शक्ति बाबदरे मु आपण मानको अवगत करैबी केमिति पानी माध्यम रे आपण मानकर जीवन को सरस सुंदर करि परिबे बा जहाँ भी आपण को भितरे अछि ताकू केमिति जेम जहाँ भी डिप्रेशन एंजाइटी रे रहुछंती ताकू केमिति रिलीज करि परिबे, प्रति क्षेत्र रे आपनकर केमिति पानी माध्यम रे परिवर्तन आनी परिबे ताहारी बाबदरे मु आज आपण मानको अवगत करैबी। तो आपण मानको पानी रो शक्ति बाबदरे समस्त को जणा अछि। समस्ते ही आपण माने जानि छथि जे आमे पानी को जहाँ भी कहिबा सिए सेटा ही स्टोर करती। आमे जदि भलो कहिबा भलोटा को भी स्टोर करिवे, आमे जदि ताको गाली दबा गालीटा भी सिए स्टोर करिवे। तो आपण मानको समस्त को पानी रो शक्ति बाबदरे जणा अछि। तो आज मु आउ टिके भलो भाबरे आपण मानको अवगत करैबी केमिति पानी माध्यम रे आपण जेमिति निजको जो रूप रे देखिया पई चाहुछंती निहाती भाव आपण निजको सेई रूप रे देखि परिबे। तो मु पानी रो टेक्निक कहिबा पूर्वरु आपण मानको गोटे सुंदर कथा कहिया पई चाहुछि। जदि आपण माने प्रतिदिन अभ्यास करूछंती लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो प्रत्येकटा आपण पदक्षेप को अनुसरण करूछंती ताहले निहाती भाव रे आपण माने जहाँ चाहुछंती ताहा ही पाई परिबे टेक्निक माध्यम रे। आमे सीधा सड़क टेक्निक को डेई पड़िले तो हमको रिजल्ट मिलबनी। आमको भगवान को शक्ति सहित प्रत्येक दिन कनेक्ट होगा पड़ो। भगवान को आमे सब बेले स्मरण करबा, भगवान को शक्ति को सब बेले उपलब्धि करबा, निज भितरे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करबा एवं तांको सहित आमे जड़ित रहिले ही तांको शक्ति सहित आमे सब बेले अटैचमेंट रे रहिले ही आमे सब किछि करि परिबा। तो आपण माने जहाँ भी टेक्निक करूछंती करंतु, आपण मानको टेक्निक करबा पई मना नाही, किंतु प्रतिदिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो किछिटा पदक्षेप को आपण माने प्रत्येक दिन अनुसरण करंतु। जति आपण माने मो वीडियो को देखिकी जो मैजिक प्रैक्टिस रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, जदि मैजिक प्रैक्टिस करूछंती ताले बहुत भलो कथा। नले हमर प्रतिदिन मॉर्निंग क्लास होउची, मॉर्निंग आमर 6टा बेलू क्लास चली। जदि आपण माने सेथिरे ग्राटिट्यूड रहुची, अफर्मेशन रहुची, नाम जप रहुची, मेडिटेशन रहुची एवं आमर जो हिलिंग प्रोसेस मध्य रहुची। तो निहाती भावरे संपूर्ण भावरे लाइव रे मो क्लास दउची, फ्री ऑफ क्लास रहुची। तो आपण माने निहाती भावरे जॉइन करके अभ्यास करंतु। काहे कि ना आमे कौनसी दिन आमरी भितरे आपण चिंता करंतु, जदि आमे गोटे लोकंको पाखरु आमे साहाय्य चाहुचे, जदि तांकोठू आमे केबे भी तांको संस्पर्श रे आसिलेनी, तांको टच रे आसिलेनी, सीधा सड़क तांको जाई जदि आमे साहाय्य मागिबा से कोन हमकू देबे। तो निहाती भावरे तांको सहित तांको संस्पर्श रे आसीबा पई पड़िबो, तांको अटैचमेंट रे हमकू रहिबा पई पड़िबो। सो सी हमकू भलो भावरे जानिले ही, आम बाबद रे अवगत हेले ही से हमकू साहाय्य करिवे। ठीक सेमिति आमे जदि भगवान को प्रत्येकटा प्रति क्षेत्र रे तांकर शक्ति को ग्रहण करुथुबा, तांको स्मरण करुथुबा, प्रत्येक कार्य रे इन्वॉल्व करुथुबा, तांको सहित सब बेले परिचित हेकि रहिबा, सब बेले आमे तांको स्मरण करिबा, ताहले निहाती भावरे आमको सी हेल्प करिवे। एवं
जदि आम प्रतिदिन प्रत्येक कम्प्लेन आनिबा सबुबले निज पई कम्प्लेन आनिबा मो राति पाइला आम जदि कम्प्लेनिंग मोड रे रहिले ताहले आमे थरे कम्प्लेन करबा आमे पछकू 10 पाद आमे पछकू आमे फेरी जिबा। तेणु आपण माने जदि केते बेले भी रागुछंती जदि मन भितरे राग आसुची थरे रागिबे आपण 6 मास भितरे जेतिकी आपण जेतिकी स्पिरिचुअली लाइन रे जाई कि पुण्य अर्जन करिसंती आपणकर 6 मासर पुण्यटा कटिଯିବ। तेणु आपण जदि रागुथिबे चिड़चिड़ा स्वभाव रे रहुथिबे किंबा आपणकर अन्य प्रति ईर्षा हिंसा भावना थिबो किंबा अन्य को आपण सबुबले कंप्लेन करूथिबे सो आपण सेई क्षेत्र रे जेते टेक्निक करिले मध्य आपणकर टेक्निकटा सेते सक्सेसफुल हेई पारिबो नाही। तो आम भितरे कृतज्ञतार भावना को जागृत करिया पई पड़िबो। आम भितरे स्नेह सहानुभूति समस्तक प्रति रहिबार रहुथिबो समस्तक प्रति सम भावना थिबो समस्तक प्रति भल पाइबा थिबो सेते बेले ही हमरो आमे प्रत्येकटा कार्य भगवान को साहाय्य नौथुआ भगवान को स्मरण करुथुआ भगवान को शक्ति को आमे भगवान को शक्ति सहित कनेक्ट होउथुआ प्रतिदिन ताहले आमे जहा भी जो टेक्निक भी करबा जो रिचुअल्स भी करबा ताहले हमरो बहुत शीघ्र सेटा मैनिफेस्टेशन हेई परिबो मैनिफेस्ट हेई परिबो। सो मु आज आपण मानकू गोटे बहुत सुंदर पानी रो आपण माने पानी को जहा भी अफम करूछंती आपण ताहा ही आपण जहा भी अफम करूछंती ताहा ही से स्टोर करिवो। तो आमको सिना एबे आमे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे जानिलु अवगत हेलु तो पूर्वरु आमे कोन आम द्वारा किछिटा जदि भी हमर भूल हेई जाइछि हम तो से सब मने नाही जो पानी आमे जेतेबेले संग्रह करूथबा किंबा आमे जहा भी पानी रो कार्य करूथबा किंबा जो खाद्य प्रस्तुत करूथबा समय रे बा जे कोनोसी हमर जो खाद्य प्रस्तुत बा पानीय प्रस्तुत समय रे आमे जो आम भितरे नेगेटिव थिंकिंग आसीताय बा नेगेटिव कथा चिंता करि देइथाउ तो सेटा भी मध्य हमर पानी ताकू स्टोर करिथाय। तो आज आमे मु आज आपण मानकू बहुत सुंदर टेक्निक कहया पई आसीची जो टेक्निक की आपण जदी पानी को केबे भी पानी पाखरे धरिकी किंबा पानी को स्टोर कला बेले जदी आपण किछि भी नेगेटिव थिंकिंग करिसंती नेगेटिव कथा कहिसंती तो सेटा हमर जो पास्ट टर्मा हेई कि पानी ताकू स्टोर करि नैछि तो ता पई हमें आज गुटे सुंदर हीलिंग प्रेयर टे करिबा। केमिति करिवे ना जहा भी टेक्निक करंतु आपनकर करिबा पूर्वरु दीर्घ निश्वास टे नेबे पूरा मेडिटेशन मोड रे बसिबे दीर्घ निश्वास नेबे होल्ड करिवे सामर्थ्य हिसाब रे होल्ड करिवे एवं धीरे धीरे छाड़िबे पूरा आपण कल्पना शक्ति रे परम पिता परमेश्वर बा विश्व शक्ति सहित आपनकर प्राण शक्ति को कनेक्ट करिवे आपण कर जो जहा प्राण शक्ति रही सेटा भगवान कर शक्ति सहित कनेक्ट करिवे दीर्घ निश्वास 3 थर नेले सामर्थ्य हिसाब रे होल्ड करिवे एवं धीरे धीरे छाड़िबे आपण जेतेले ग्रहण करूछंती निश्वास को चिंता करिवे मु समस्त सकारात्मक शक्ति को भगवान कर निज भीतर को ग्रहण करूची एवं से शक्ति रे मोर सब किछि जहा भी टेक्निक करूची मो सेटा मैनिफेस्टेशन टा पूरा हे जाउची होल्ड करबा समय रे थैंक यू यूनिवर्स कहिबे एवं धीरे धीरे जेतेले निश्वास को त्याग करूछंती चिंता करिवे कि मोर समस्त नेगेटिविटी सब दिन पई मु रिलीज करि दउची। तो ए 3 थर एई प्रक्रिया को आपण दीर्घ निश्वास नेबे सामर्थ्य हिसाब रे होल्ड करबे एवं धीरे धीरे छाड़िबे एई प्रक्रिया को आपण कंटिन्यू करिवे। तापर नेक्स्ट होउची आपण वाटर बोतल आनिबे जदि व्हाइट कलर आपनको मिलुची बहुत भलो कथा नहले ब्लू कलर भी मिलिबो मिलुची जदि चलिबो किंबा आपण जदि काच बोतल काच ग्लास पाउछंती ताले बहुत भलो कथा आपण ताकू पाखरे रखिबे वाटर बोतल को एवं दुई पापुली को प्रथमे आपण दीर्घ निश्वास नेले स्टेप नंबर 1 दीर्घ निश्वास नेले 3 थर होल्ड करले छाडिले तापरे आपण पापुली को दुई हाथ पाख को आनंतु एवं आपण पापुली को एमिति रफ करंतु बहुत रफ करंतु जेते बेले आपण फील करूछंती कि आपनकर दुई पापुली मध्य रे एनर्जी क्रिएट होउची आपन को निहाती भाबरे फील होबो जे एनर्जी क्रिएट होउची किछि समय रफ करला परे। तो आपण कोन करिवे ना दुई पापुली को सेते बेले आपण दुई पापुली को आपण धीरे धीरे आपण टिके टिके आपण माने पापुली रे एनर्जी जेतेले दउछि बोली आपण भाबुछंती जे मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भली मोर एनर्जी क्रिएट होउछि तो सेते बेले आपण कोन करिवे टिके धीरे धीरे दुई हाथ को आपण टिके
ଦୂରକୁ ନେବେ ପୁଣି ପାଖକୁ ଆଣିବେ, ଦୂରକୁ ନେବେ ପାଖକୁ ଆଣିବେ, ଦୂରକୁ ନେବେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆପଣ 3 ଥର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଆପଣ 2 ପାପୁଲିକୁ ରବ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦୂରକୁ ନେବେ, ପୁଣି ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବେ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବେ, ପୁଣି ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବେ, ପୁଣି ଦୂରକୁ ନେବେ, ପୁଣି ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବେ। ତ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 2 ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁତକ ଏନର୍ଜି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି 2 ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ। ଯୋଉ ଯେମିତିକି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ୱାଟର ବୋଟଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରବ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ 2-3 ଥର ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବେ। ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଭିଡ଼ି ଆଣିବେ, ପୁଣି ଦୂରକୁ ନେବେ, ପୁଣି ଭିଡ଼ି ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ 2 ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ବୋଟଲକୁ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସକୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କି କହିବେ, ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏମିତି 4-5 ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିଲିଂ ପ୍ରେୟରକୁ କରିବେ। ତାପରେ କହିବେ କି, ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ବୋଟଲକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ, ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭାଇବ୍ରେସନ ମୁଁ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାହା ବି ଆଫର୍ମେସନ କରୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଷ୍ଟେପକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ମନେ ରହୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 1ରେ 3 ଥର ନେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା 2 ପାପୁଲିକୁ ରବ୍ କରିବେ। ଥାର୍ଡରେ ହେଲା ଆପଣ 2 ପାପୁଲି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବେ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ପାଣି ବୋଟଲକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାହା ତାହା କହିବେ। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭାଇବ୍ରେସନ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାହା ବି ଆଫର୍ମେସନ କରିବି ସେସବୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ନେବେ। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲେଖିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହାବି ସେଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନିକୁ କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପକୁ କହିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ହେଲ୍ଥକୁ କହିଛି ଯେ, ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଡି କରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହେଲ୍ଦି କରିବାକୁ ମୋର ସବକନସିୟସ ମୋର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ମୋ ହେଲ୍ଥକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ବଡିକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଡି କରିକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କହିବେ, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଡି କରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହେଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଆମେଜିଂ ହିଲରରେ ବନି ସାରିଛି। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୋର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଆମେଜିଂ ହିଲରରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଛି ମୋର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ, ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୋର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ ଆମେଜିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକାଲ ହିଲରରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଅଫର୍ମ କଲେ। ତାପରେ କହିବେ, ମୋ ମାଇ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇ ମୋର ପୁରା ଶରୀରକୁ ତମେ ତାଜା କରୁଛ। ମୋର ଆଜିକାର ଦିନ ମୋର ବହୁତ ମ୍ୟାଜିକାଲ ହଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର। ତମେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋନ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନ୍ସକୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଜା କରିଦଉଛ। ଆଜିକାର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଦଉଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ମିରାକେଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୋ ଜୀବନରେ
ଆପଣ ଯାହା ବି ମିରାକଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଟାଚ କରିକି ପାଣିକୁ ଧରିକି କହିପାରିବେ। ହେ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୋତେ ଆପଣ ଆମେଜିଂ ମ୍ୟାଜିକାଲ ହିଲରରେ ପରିଣତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇ ସାରିଲିଣି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଜବ୍ କଥା କହିବେ ଯେ ମାଇ ଡିୟର ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାଟର, ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସର ବନି ସାରିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାର୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କୋଉଟା ନିଡ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କହିକି ହିଁ ଚାର୍ଜ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ପାଣି ତକ ପିଇବେ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 45 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ 21 ଡେଜରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଫର୍ମେସନ, ମେଡିଟେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ଲେଫ୍ଟ ନଷ୍ଟିଲ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ପାନୀୟକୁ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ କଲେ ଜଳକୁ, ସେଇ ଜଳକୁ ଆପଣ ପିଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମର ଚକ୍ରା ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ କ୍ଲାସ ଆମର ରାତି 8ଟାରୁ ହଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଟିକେ ହାଇ ଲେଖିବେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063 9337984063। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ସେସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ସହିତ ମିଶିକି କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ SMS କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।